जगह है, आपने तो सौतेली ममता का भी हक पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आपने हमारे साथ कितने जुल्म किए। आपने हमारे घरों को जला दिया, आपने हमारे दफ्तरों को जला दिया, आपने मेरे बूढ़े दादा जान को शहीद कर दिया, मेरे 14 साल कज़न को शहीद कर दिया, हमारे घर में छापा मार के 3 खवातीन को शहीद कर दिया। को बाहर ममालिक में भी दहशतगर्द का नाम देते हैं। हर वो बलोच दहशतगर्द नहीं होता जैसे आप समझते हैं। आप हमसे हमेशा जंग की सवालात करते हैं, आप ये नहीं पूछते कि आप कौन से बलोच से हैं। जब हम सरफराज बुख्ची के पास गए तो उन्होंने हमें ये कहा कि जंग की बातें करने लगा हमसे, और जब यहाँ सहाफ़ी आते वो भी जंग की बात करने लगते हैं। आप जरा एक कैंप की तरफ देखें कि यहाँ क्या मुतालबा थे, यहाँ के बैनर्स में क्या लिखा है। आप जरा एक दफा पढ़ के तो देखें, यहाँ सीपैक को नहीं मांगा गया आपसे, यहाँ गवादर को नहीं मांगा गया आपसे, यहाँ बलूचिस्तान के सोने नहीं मांगे, यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान से लापता लोगों को मांगा है आपसे। जब यहाँ अगर कोई कैंप को विजिट करने आता है तो उसके साथ तो और लोग थे और वो कहते हैं कि हम इनके गनमैन हैं। हमारे पास यहाँ कोई असला नहीं कि आप डरते हैं उनके लिए। हमारे पास सिर्फ लापता लोगों की तस्वीरें हैं और मासूम माँ हैं हमारे पास। जब आप इन माओं को घसीट के लेकर जा रहे थे, यकीन मानिए हमारा दिल भी नहीं कर रहा था कि हम अपने माओं की तरफ देखें, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से हम शर्मिंदा थे। इन माओं का या इन प्यारे प्यारे बच्चों का क्या कसूर है जो अपने हक के लिए बाहर निकले, जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बाहर निकले। आपने मेरे लिए क्या छोड़ा? आपने मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपने मुझे बेसहारा का नाम दे दिया, आपने मेरे घर के औरतों पे टारगेट कर दिया, आपने हमें बेबस कर दिया, आपने हमें दरमुल्क कर दिया, लेकिन वहां पर भी आपने हमें सुकून से नहीं छोड़ा। हमने सोचा था कि शायद हम जालिम से बहुत दूर निकल चुके हैं, लेकिन यही जालिम हमें फिर से यही ठिकाने पे यही इदारों के सामने बेबस कर दिया। जब ये लॉन्ग मार्च इंसाफ के लिए निकली थी, इन्हीं इदारों के सामने इंसाफ मांगने के लिए आ रहे थे, और यही इदारे के जो इंतजामिया ने उनकी अच्छी सी इस्तकबाल कर दी। उन माओं की जख्मों पे आप देखें, वो सुर्ख हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जालिम रियासत अपने कारवान से बाज नहीं आता। हमारे चंद बच्चे अभी तक इनकी तहवील में हैं। ये माए तो उन बच्चों को मांगने के लिए निकले थे, ये नहीं कहा था कि आप हमारे दूसरे बच्चों को लापता कर दे। जब खारान में कल आपने 2 बच्चों को बाजियाब किया और 5 बच्चों को लापता कर दिया, ये आपका इंसाफ आपके अवाम के साथ। फिर आप कहते हो कि आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हम नफरत नहीं करते, आप खुद हमारे दिलों में नफरत फैलाते हैं। हम तो आपको एक्सेप्ट करके खुद को पाकिस्तानी मान के आपसे लोग मांगते हैं, बहरहाल आप हमें अपने मुल्क के शहरी नहीं मानते। आप कहते हैं कि रियासत एक पाक रियासत, एक माँ की जगह है। आपने तो सौतेली ममता का भी हक पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आपने हमारे साथ कितने जुल्म किए। आपने हमारे घरों को जला दिया, आपने हमारे दफ्तरों को जला दिया, आपने मेरे बूढ़े दादा जान को शहीद कर दिया, मेरे 14 साल कज़न को शहीद कर दिया, हमारे घर में छापा मार के 3 खवातीन को शहीद कर दिया। आपने मेरे सामने मेरे एक नौजवान कज़न को शहीद कर दिया। फिर आपसे हम कैसे कहें कि हम आपकी शहरी है? आप हमें इस बात से
آپ ہمیں یہ جواب دینے سے بھی قاصر ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے ہم سے. آپ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا. آپ نے سی پیک کی جو ہے سی پیک کے لیے راستہ بنا لیا. آپ نے مظلوموں کے گھر جلا دیے. آخر آپ اس خوش قوام سے آپ کو کیا چاہیے جو کہ مظلوم ہے, جن کی مائیں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو آپ کے جو ہے تعلیمی اداروں میں بھیج کے تعلیم حاصل کروانے کے لیے, لیکن آپ کے تعلیمی اداروں سے ہمارے معصوم بچے غائب ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا یہ پاک ریاست کہتا ہے کہ ایران کے بارڈر سے پکڑے گئے. شاید آپ نے اپنی یونیورسٹیز کو ایران کا بارڈر بنا دیا ہے یا افغانستان کا بارڈر بنا دیا ہے. آپ اگر سات دریا آگے پہنچ سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ یہاں پر بھی پہنچیں گے. اگر آج آپ نے معروف کریمہ کو وہاں ٹارگیٹ کر دیا تو آپ ہمیں یہاں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ظالم ہیں. آپ ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے, آپ ہمیں اس ملک کی شہری نہیں مانتے. خدا را آپ ان ماؤں کی طرف ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, اور بوڑھے باپ کی طرف آپ دیکھیں تو صحیح. ان کی آنکھیں انتظار میں ہیں, ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں, ان کی امیدیں ٹوٹ چکے ہیں. ایسے باپ ایسے ماؤں کی طرف آپ دیکھیں. جب آپ اس زمین کو گھسیٹ رہے تھے آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے جو ہے پرنانیوں کے جتنے, ہمیں دکھ ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے. خدا را آپ اس دفعہ ان ماؤں کو نا امید نہیں کریں, یہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں. آپ ان کے بچوں کو, ان کی لپی جگروں کو, ان کے سہارا کو واپس لے کر آئے. ایک راشد کا نہیں کہہ رہی, میں یہاں بیٹھے تمام نوجوانوں کا کہہ رہی ہوں, میں تمام ماؤں کے بچوں کا کہہ رہی ہوں جو کہ سالوں سال آپ کے زندانوں میں قید ہو چکے ہیں. خدا را ایسے ماؤں پہ آپ رحم کر دیں. شکریہ. خدا را آپ ان ماؤں کی طرف ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, اور بوڑھے باپ کی طرف آپ دیکھیں تو صحیح. ان کی آنکھیں انتظار میں ہیں, ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں, ان کی امیدیں ٹوٹ چکے ہیں. ایسے باپ ایسے ماؤں کی طرف آپ دیکھیں. جب آپ اس زمین کو گھسیٹ رہے تھے آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے جو ہے پرنانیوں کے جتنے, ہمیں دکھ ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے. خدا را آپ اس دفعہ ان ماؤں کو نا امید نہیں کریں, یہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں. آپ ان کے بچوں کو, ان کی لپی جگروں کو, ان کے سہارا کو واپس لے کر آئے. ایک راشد کا نہیں کہہ رہی, میں یہاں بیٹھے تمام نوجوانوں کا کہہ رہی ہوں, میں تمام ماؤں کے بچوں کا کہہ رہی ہوں جو کہ سالوں سال آپ کے زندانوں میں قید ہو چکے ہیں. خدا را ایسے ماؤں پہ آپ رحم کر دیں. شکریہ.